आलमी अखबार की तरफ से निगहत नसीम आपको सलाम कहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स इस तरह के होते हैं कि हमें कहीं पे भी कोई नायाब किला मिलता है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं और आपसे तारुफ कराते हैं। और इस वक्त चूँकि आप जानते हैं कि हमारी टीम पाकिस्तान में है, एक अदबी दौरे पे है। आज हमारा सेकेंड लास्ट डे था और हम आज बहुत सारी जगहों पे घूम कर आए हैं, जिसमें तारीखी जगह ख्योड़ा शामिल है और उसके बाद वारिस शाह का मज़ार जो था हम उसको भी देखने के लिए गए थे। वापसी पर जब हम यहाँ पहुँचे तो आफ्ताब भाई ने हमारी दावत की हुई थी, वहाँ पर आए तो यहाँ पर हमारी मुलाकात उनकी बेटी आमना आफ्ताब से हुई है और यकीनन आप भी खुश होंगे उससे मिलकर। आमना आफ्ताब बहुत एक्टिव है, जद्दा में रहती थी, हाल ही में पाकिस्तान में शिफ्ट हुई है और इसने जो काम किया है वो इतना हैरान कुन है और मैं समझती हूँ कि ये मशले राह है जी, उनकी फाउंडेशन का नाम भी यही है कि हम मशले राह हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं कि क्यों कर उन्होंने ये नाम सेलेक्ट किया और उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। आमना खुश आमदीद हमारी अखबार की तरफ से, आलमी अखबार की तरफ से। बहुत फैसिनेटिंग नाम है, बहुत अच्छा। कुछ बताओ कि क्या है। मैंने असल में जब शुरू किया तो मुझे एक ऐसा नाम चाहिए था जो बहुत पावरफुल और मीनिंगफुल हो। तो आई स्टार्टेड विद मशले राह और जब मैं अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए गई तो उन्होंने कहा कि दिस नेम इज ऑलरेडी टेकन। तो मैं फिर उसके बाद भी एडेड हम मशले राह और फिर उसके बाद जो मेरे बाकी डायरेक्टर्स हैं, ग्रुप में लोग हैं, उनको इतना पसंद आया, उन्होंने कहा कि बस इसको फाइनल करें। और इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है वो जो डिसएडवांटेज बच्चे हैं उनके लिए काम किया जाता है। जी, जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं हम उन पे फोकस करते हैं और बेसिकली पाकिस्तान में, खैर बाहर के मुल्कों में तो बहुत कुछ है, लेकिन पाकिस्तान में अब आके थोड़ी सी अवेयरनेस शुरू हुई है। छोटे बच्चों के लिए स्कूल्स और थेरेपीज हैं। जैसे ही बच्चा टीनेज में जाता है उसको घर भेज दिया जाता है क्योंकि स्कूल्स में जगह नहीं है और नर्सेज और प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। तो अब बच्चों को क्या प्रॉब्लम आता है कि उनका जो एनर्जी लेवल हाई हो रहा होता है, उनको असल में वो टाइम है बाहर जाने का, मूव आउट करने का, वो उनको घरों में बंद कर दिया जाता है। उनकी फ्रस्ट्रेशंस, उनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स और पेरेंट्स के प्रेशर्स और वो सारा कुछ। तो हम इस जो फोकस है अपने टीन एज में कर रहे हैं बच्चों पे, उनको हम इंशाल्लाह प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, ताकि उनकी एक्सेप्टेंस हो सोसाइटी में, उनके पेरेंट्स, उनके बहन भाइयों में। और एक क्वेश्चन जो हमेशा से पेरेंट्स के जहन में रहता है इन ऐसे बच्चों के वालिदैन के, कि हमारे बाद इनका क्या होगा। तो एक्चुअली हम उस क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं कि उनके बाद उनके बच्चे अपने आप को इस काबिल जरूर होंगे कि वो संभाल सकेंगे। तो सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। ब्यूटीफुल। अच्छा, ये बताओ कि इस फाउंडेशन में कोई जगह ली हुई है कि करते हो या हाउस टू हाउस चाहते हो, क्या तरीकाकार क्या है? जी, फिलहाल तो ये कि हमने फेसबुक पे पेज है, हमारी वेबसाइट आजकल अंडर प्रोसेस चल रही है। व्हाट्सएप, जी बिल्कुल। तो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा जिसमें काफी सारे हमारे पास माशाल्लाह 100+ में सब पेरेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं और कनाडा, दुबई, जद्दा, पाकिस्तान में तो खैर लाहौर में बहुत सारे, इस्लामाबाद से। तो ये कि ऑनलाइन हम काफी कुछ करते रहते हैं। फिर हम काफी एक्टिविटीज हम आजकल ऐसी प्लान कर रहे हैं जिसमें बच्चों को हम बहुत प्यारी प्यारी यादें दें, वो यादें जो शायद पेरेंट्स नहीं दे पाते और बाकी बच्चों पे वो इतने फोकस्ड होते हैं कि इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो हम उनको बाहर लेके जाते हैं। हमने भी पिछले दिनों बस टूर कराया लाहौर फोर्ट का। उससे पहले हमने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम स्पेशल नीड्स अवेयरनेस वॉक कराई थी। तो ऐसा कोई बच्चों की जमा होने की कोई जगह नहीं है, जैसे बिल्डिंग होते हैं, स्कूल्स होते हैं। जी बिल्कुल, हमारा बिल्कुल प्लान में है जी स्कूल का, स्कूल, हॉस्टल एंड डे केयर सेंटर। इंशाल्लाह हम लोग आजकल जगह ढूंढ रहे हैं और वी एक्सपेक्ट कि हमें अगर कोई हेल्प कर दे, कोई गवर्नमेंट में कोई हेल्प कर दे तो दैट विल बी द बिग फेवर फॉर अस एंड फॉर द किड्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये कि आगे जी इंशाल्लाह तैयारी पूरी है। तो आप चैरिटी देते हैं? जी, चैरिटी मेरे ख्याल है जो लोग इस चीज से कनेक्टेड हैं वो तो जरूर देते हैं। जो बाकी हैं उनका ख्याल है कि शायद बकरे देने में उनको ज्यादा सवाब मिलेगा। अच्छा, अब ये बताओ
کہ اتنی ینگ ہو, پرابلم ہوتی ہے, سب کہتے ہیں تم کیسے کر سکتی ہو, ہاؤ کم, ایسا ہوا کبھی؟ جی میرے اصل میں جی اپنے جو بچے اسپیشل نیڈس کے ہیں. اچھا. تو یہ ہے کہ میں ساری زندگی باہر رہی ان کے ساتھ. اب جب وہ بڑے ہو رہے ہیں اور جب میں پاکستان آنا جانا میں نے شروع کیا تو مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے. سو اس تھاٹ نے مجھے ایک انسپریشن دی کہ اگر مجھے یہ سوچ آئی ہے تو کتنی ساری مدرس ہیں جو سفر کر رہی ہیں اور ان سب کے ذہن میں یہ سوال ہے, تو ہم میں سے کسی ایک کو کھڑے ہونا ہے. سو آئی شفٹڈ بیک, آئی موو بیک, اور میں ان سب بچوں کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں, صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں, ان سب بچوں کے لیے جن کو میری ضرورت ہے. بالکل ہے. اور میں نے جسٹ ٹیکن دا اسٹارٹ, اور الحمدللہ جی اللہ نے آگے مدد کرے. نیت جو ہے ویسے اچھی ہو تو کیوں نہیں کام ہوتا. اچھا, تو اس میں ظاہر جیسے تم نے کہا کہ مینٹلی انویل بھی ہیں, اور اس میں دوسرے فزیکلی بھی ہیں, ہینڈیکیپ, لرننگ ڈسیبلٹیز, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے سائیکاٹرسٹ چاہیے ہوتے ہیں, ڈاکٹرس چاہیے ہوتے ہیں, پیڈیاٹریشین چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ سب کے ساتھ کنیکشن بنایا ہے یہاں پہ. جی ہمارے بالکل پینل پہ بھی ڈاکٹرز ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, نیورولوجسٹ وغیرہ ہیں. اور ہماری فاؤنڈیشن کا ایک بہت اچھا ہے کہ اگر آپ فاؤنڈیشن کا نام لے کے کہیں پہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یعنی اکثر بچوں کی تو ہم خود ہی فیس وغیرہ دے دیتے ہیں ڈاکٹرز کی. اکثر کچھ ہم بچوں کے MRIs کروانے, کوئی EEG کروانا ہے, وی ہیلپ دیم in that. اور یہ کہ ہم لوگ فری اسکریننگ ہم نے 2-3 دفعہ سیشنز کرائے ہیں, فری آئی چیک اپس, فری ڈینٹسٹ کے, فزیوتھراپسٹ کے ساتھ. اور اس میں تو کوشش کر رہے ہیں جی کہ بہتر سے بہتر چیزیں پرووائڈ کر سکیں. بہت اچھا. میں اپنے جو دیکھ رہے ہیں ہم کو, ان کے سننے کے لیے, جاننے کے لیے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی 2-3 اور بھی بتاؤ کہ کس قسم کی ہوتی ہیں بیماریاں, نام کوئی یاد؟ جی آٹزم ہے, آٹزم ہے, اس میں اٹیکسیا ہے, ڈاؤن سنڈروم ہے, منگول بچے ہوتے ہیں. ہر ایک کے کوئی 2 بچے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. آٹزم کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں, ڈاؤن سنڈروم کا ہے, ہر بچہ ڈفرینٹ اس میں کرتا ہے. ہم لوگ انفیکٹ آج کل کینیڈا میں 1-2 لوگ ہیں جن سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں لائف اسکل پروگرام کے اوپر. تو ہم بچوں کو لائف اسکل پروگرام یعنی کہ وہ اپنے پیرنٹس کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں, اپنی جو ایبلٹیز ہیں جو کر سکتے ہیں, چاہے وہ ویل چیئر باؤنڈ ہیں, چاہے وہ بلائنڈ ہیں, چاہے وہ سن نہیں سکتے ہیں, تو ہم ان کے لیے ہم چیزیں پریپیئر کر رہے ہیں کہ وہ کیسے اپنے آپ کو لائف میں مینٹین کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کیسے کر سکتے ہیں, اور لوگوں میں کیسے گھل مل سکتے ہیں. سوشل اسکلس کی بالکل جی. یہ تو اتنا اچھا کام ہے جس کا کوئی حساب نہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ لوگ اگر شامل ہونا چاہتے ہیں, ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, یا اپنے بچوں کو ریفر کرنا چاہتے ہیں, کوئی ہیلپ چاہتے ہیں, تو وہ فیس بک تو ہے ان کا, کچھ اور اگر بتانا چاہو تو پلیز کانٹیکٹ کا ہمیں بتاؤ. جی بالکل جی, ویب سائٹ ہماری ہو رہی ہے انشاءاللہ ود ان اے ویک, وہ بھی آن لائن آ جائے گی. پلس آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہم مشورے راہ فاؤنڈیشن ہے, میرا نام آمنہ آفتاب ہے. ٹیلیفون نمبر میں آپ کو دے دیتی ہوں, 0315-490-2055. تو آپ کسی بھی وقت کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فیس بک پہ بھی ہمارا پیج ہے ہم مشورے راہ کے نام سے, اور وی آر آلویز ویلکم. اور آپ کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آؤٹ لائیے جی. تھینک یو سو مچ آمنہ. اتنی خوشی ہوئی ہے مجھے پاکستان آ کر اس بار, اور میں اتنے پیارے بچوں سے, بڑے بچوں سے بھی ملی ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ نے اس بار شکریہ.